Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soninko soninkallo mu soninkan kanne mu gondano ora khasukunyi bane suga tat khondi jammu wala la bandantiga wana mama wana nawari wana berek sokondi ani kemen kallawte kebe ganti comment ko bambado do kasanke nakanga akhini ori katkhaya odo khisa ngedi katkhaya khisa be ko wana tundi khay ko nanti khisa ni munnafa ngaye khogam muku duwaunga nanti Allahumma la taj'al dunya akbara hammina o kama nganti o hammin pumondi duna dun kanu yembaniya hisa kebe ogarina ko atangana duna sonin kankanne duna kudo sunan kata duna famuno duna geni kebe andarjawo amparamparawo amiskinawo ambannawo anga katinyana mogo manchu annatu nanti duna dumbreke akenni mogo kya angantinonga antana nyanno mari muso ninko so ninkan kanne mugundano dambe ke khannano won khasukunyi ke khisa kite mahambane a jofe wakati kebe agan kawanna ya khare yehi na kanya duda adi khare wala gamulla aramo ko potampanci isara yugondanga gena faba kembere kudo fabe kenan cigido yoko ke khibare mbattenga fabe ke giri adaga yaganne ke sara no ngori aga jofe aga yaganne ke wori alla gada giya frampre be kini ke yaganne kundu fabe nga alesme ayille katile nyugo nga tile nyugo ndanga atilemme angare ke yagare be wor kundu ke fetan kalle leminan kalle fetike ken khirsi nyagarenya ke to gamba mak marimu wona tundi kay nanti lenyugo nga mudunge afab sarantena ati fabadanga ina ke to xamaka kallenya ne mukko intike yaxanne to xamaka iyaqenya ni gedi wori gamulla fabe nga do lenyugo nga wore me kembere igiri daga kita nambange ayaga ni misali dangi daga commissaire mbange kudo ini mo fatam pajida daga kita no bange commissaire ndutu to ati sasanga mulla na xabugo me mana be ken ngana yaxanne ke khirsu yaganne ke gana sugandi khadu bana be na khansa ay ko kenya yaganne ka ykhina kamanya it commissaire ndangi te basunte mare me commissaire ngadi yaganne ke khiri yaganne ke go jofeta commissaire ndiabi yugo ke di remenda at khakunga ko khakun khakle ngerde ko khakun fi famun ke yagare kundu yaruhuma hakundo ke yagare nam patante ke yagare kundu ikiya yakni ke ike commissaire ibe sigi dingaranga ngirinte ngulginta kaya iya yakni ke yagare mari mona tuindi kay kunga lemine ado fabenga itinti tok commissaire maka sere nyankala kay kunti ke xale tok sere maka digamen khilo ma digamen nga misale do fondade ido digamen jofe ministre nga akhati ina bismillah bani sugedi mako ko ati wacha kudo na khabugo men ni xanne ki akhili agana sugandi khadu bana be na khanga ga sere be mulla ay khini ken kamanya it ministre ndanga it basuntey iget basuntey kembere wona tundi khay kunga ya ganne ngari intempa ke agedita ministre nga ardu toko agribaxi singa ati khaku khaga jang do ke xanne abatema ya ganne tanan it ke xanne ne ati khaku nga ke ga debe nga khatitini nanti ministre nyakke nyane ke khadu bana mbiani ke xare farakhunu mena khanga khanu me futundo ke xare abatte khasunan ko me bakke yare kengante na gollen trend khaya burengeni a commissaire nga ado lemine ni faba it sere nyankalla kha ministre nga intike tokoma ministre inte sere nyankalla intike tok serema akhini kite legerni min legerni tunka nyugonya kite legerni min legerni president nya ilo kite li legeri dononya idi mo ko president idanga bane nya ni ina ya garenkri yagare kendari su kembera gasrebe mulla ibana be mena khayni yagare ke inki nakamanya de basunte idi yakhannen kri yakhanneli mare mu yakhannen ngiri president ga matunka nyuga gari yakhannen kayna agri bakita khadenga ati yakhannen nanta ati ministre ke danga tanke nambo khun bakangol lenga khakumbe ni gine khamanya fo no kharon kosonya
keme katiyan de ben kam ko kharante tini tunka nyugu nyakke nyane ke khana ke rit katiya dina da khadu bana mbiyaga me futundo ke khare batte yo khasenti toksere maga lemnenti toksere maga commissaire ti toksere maga ministre ti toksere maga président ti toksere maga ko kati ku bakme ketmare mu kon kati ku bakme miskina bannani yimmanko asuudi meñi kexere kon kati ku bakme ket duna khasu logonte ni kiya duna kuwane miskina banna sembente sembra loxe kebe gamere kebe gante mere nga ya xanne ñimiti at soro ku danga keta sasa ngumul na xabugo me kenya mpay wurnu xana gir dimbate nga serbe fini gana kat jona ngedin lagasu annatu nante nyanyani nyakenga ketunka akhiri wana tu ndi khaya kembere ya xanne nga wuru aguru yugo khasenti serenti samene lemnenti serenti samene tunka nyugonti serenti samene ministre serenti samene commissaire serenti samene asu ya xanne nguru ke xannan kulu frampre aguru asu gir dabate yu khasenge dabate lemine dabate khissenge dabate bani su korregeni iganya ko iregeni ya xanne no ko be ya xanne ke iri kun qore ya xanne ke ngabonte kun meke soro ku manime su soro ku kergi su isuro ku meke no xonga maremu ya xanne ke risigi kamma ku meke yimuli nan ci bak ku meke kor segene atida nga khadinke fay khaya khinga nike faramporeya abada faramporeya nike darja abada limna khu nyaato kono duna so suga ya nduna dumbiri anna do hakle dena dome anna tun nan tangi di wodi angantuno khumana mempuna nyanno to ko fe darja fe ankal lelan siki duna gat telle amuti lelan siki duna gat telle andori nkiano duna lemine ngumula khirsen ngumula fofo suyumala sot serebe ga duna mul siri ken yibe gana toren kita ngana yimmanka kun kita harwori angana yimmanka kun kita tan nyen mul nan ko to sersu donc angana tinin kallen naram mare mallaga no famundi na khair jidi ke khisanne workin khaya tatana modo khisan yewni giri odo khisan giri kat khay inshallah ayagini khisabe gede buren chollen ken nayima kama talinya ni xammo goda khisaliti agini gede bure a sonne a sollen ken ayima kama onat khadang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oiduan khada oiduan muruna inshallah